Cududududu, cududududu. Wow, lihat teman-teman. Wow, ada roda. Wow, ini roda apa ya teman-teman? Wadidaw. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, wow. Kita kumpulkan lalu kita rakit teman-teman. Kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini apa teman-teman? Wow, wow, wow. Ayo kita gali teman-teman. Wadidaw. Wow, wow. Wadidaw. Wow, ini trailer teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw. Wow, kita cari lagi. Wow, lihat, ada skop ajaib. Wow, ayo kita tarik teman-teman. Wadidaw. Wow, wow, ada skop ajaib, berarti di sini ada mainan teman-teman. Wow, ayo kita cari teman-teman. Wah, di mana ya? Wadidaw. Ayo kita cari. Wow, lihat ini teman-teman. Wow, ada roda. Wow, ada roda. Wow, ini temannya yang tadi teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw. Wow, ini kepala mobil teman-teman. Wadidaw. Ayo kita gali teman-teman. Ayo kita gali. Wow, wow, wow. Ini truk trailer teman-teman. Wadidaw. Kita kumpulkan. Ayo kita cari lagi. Wow, wow. Lihat ini teman-teman. Wow. Ayo kita gali. Wow, lihat ini teman-teman. Ini apa ya? Wow, wow, lihat teman-teman. Widih, ini eskavator teman-teman. Wow, keren. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wadidaw. Di mana? Wow. Kita cari. Wow, lihat teman-teman. Kita menemukan lagi. Wow, kita gali. Wadidaw. Ayo gali. Wow. Wow, lihat. Wow. Ini apa teman-teman? Wow, ini truk derek teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita cari lagi teman-teman. Dengan skop ajaib. Wah, lihat teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw. Ayo gali. Wah, lihat teman-teman. Ini truk monster. Wow, keren. Mantap. Kita kumpulkan. Ayo kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wow, lihat. Ini tandem blower teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan. Ayo kita cari lagi teman-teman. Cari lagi. Kita cari lagi.
Wadidaw. Di manakah? Wow, lihat teman-teman. Ini sudah kelihatan teman-teman. Wow, lihat. Ini mobil bus teman-teman. Wadidaw. Keren sekali. Wow, kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman. Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Wow, kita gali. Ini apa teman-teman? Wow, lihat. Ini mobil truk. Wow, mantap. Ayo kita cari lagi. Wow, di mana? Wow, lihat teman-teman. Ini sudah kelihatan teman-teman. Ini apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ini MotoGP. It's going to take second place away from Miller. It's really bunching up to the Dunlop chicane. Bagnaia leads though. Quartararo on board with. He's still right mid in the middle of the pack. Wow, keren sekali. Ayo kita cari lagi. Wow. Ayo kita cari lagi. Mana? Wah, lihat teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wow, kepala truk teman-teman. Wow, lihat. Wow, wadidaw. Lihat teman-teman. Wow, ini truk tangki teman-teman. Wow. Wow, panjang sekali truk tangkinya teman-teman. Wadidaw. Ayo kita cari lagi. Wow. Wadidaw. Mana, di mana? Wow, lihat. Wow, lihat teman-teman. Wow. Ini kereta api teman-teman. Wadidaw. Mantap sekali. Ayo kita cari lagi. Wow. Wah, di mana? Ini dia teman-teman. Wah, apa ini? Wow, ini bus Tayo teman-teman. Jalan berbelok, dia selalu berani. Wih, mantap. Wow. Lihat ini teman-teman. Kita kumpulkan. Ayo kita rakit dulu ya teman-teman. Kita pasang rodanya dulu. Wadidaw. Wow. Lihat ini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Mobilnya sudah keren.